Alam niya na ito yung mangyayari. Why? Bawa na. Tama lang po. Hindi po. No more na, no more. Punyeta mga ubigay niya, pipinggirin ka lang 5,000 ka. Andun sa likod nun sasakyan yung ano. Yung diaper. Makakarating ba yung container? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yun na yun, bilis naman. Wish. Blow the candle. Happy lang. Baka meron akong bayo. Yay! Wow, Marix mo. Let's pray na. Let's pray.